नमस्कार बंधुगण, आसतु जानिबा किछि अनुचिंता जहाँ आपणक चिंताधारा को बदलाई दे पारे। बंधुगण, मनीषर परिचय तार मुहरे नुहे बरं तार कर्मरे रही। सुंदर चेहरा किछि दिन पई आकर्षित करि पारे, किंतु सुंदर स्वभाव सारा जीवन पई हृदय जीति निए। थरे जणे शिष्य तांग गुरु को पचारिले, गुरुदेव, जीवनर सबुठारु बड़ शक्ति कौन? गुरु शांत स्वर रे कहिले, क्षमा। कारण प्रतिशोध नेबा सहज, किंतु क्षमा करिवा पई बड़ हृदय दरकार। मने रखंतु, जे क्षमा करिवा शिखि जाए से निज मन को मध्य शांत करिवा शिखि जाए। आजिकालीर अधिकांश लोक अन्यर जीवन को देखि निज जीवन को दुखी भावंती, किंतु सत्य हेउछि प्रत्यक्ष हस पछरे गोटे अदृश्य संघर्ष लुचि रही थाए। सेतिपई काहार हस देखि तार जीवनर निष्पत्ति केबे करंतु नाही। जीवन रे जदि केबे एका चलिबाकू पड़े, भय करंतु नाही, कारण छाई मध्य केवल आलोकर साथी हुए। अंधकार आसिले से मध्य छाड़ी चली जाए। बंधुगण, जीवन रे काहाकू छोट भावंतु नाही। छोट एक बिहन दिने विराट वृक्ष होताए, आउ छोट एक सत्क्रम जीवनर भाग्य को बदलाई दे पारे। समय सब बेले बदलुची, तेणु खराब समय रे भांगी पड़ंतु नाही एवं भल समय रे अहंकार करंतु नाही, कारण नुहे स्थायी नुहे। आउ गोटे कथा, आपणक जीवनर सबुठारु बड़ संपद हेउछि आपणकर चरित्र। धन हराई गले पुणी मिल पारे, किंतु चरित्र थरे दाग लागिले ताहाकू पूर्व भली करिबा बहुत कठिन। सेतिपई सब बेले सत्यर पथरे चलंतु। आरंभरे एही पथ कष्टदायक लागि पारे, किंतु शेषरे एहा आपणकू सम्मान, शांति एवं प्रकृतिर सुख देइथाय। शेषरे मात्र एतिकी, जीवन रे केबे भी हार मानंतु नाही, कारण तालार शेष चाबिटी मध्य अनेक समय ताला खोलिदी। तेणु धैर्य रखंतु, परिश्रम करंतु एवं भगवान को उपरे भरोसा रखंतु। जीवन आमको प्रतिदिन किछि ना किछि शिखाई थाए, किंतु शिखे सही मनीष जे प्रत्यक्ष घटनारू शिक्षा नेबाकू प्रस्तुत थाए। अभियोग करिबा सहज, किंतु निजको बदलाइबा सबुठारु कठिन। बंधुगण, थरे जणे वृद्धंको पचरा गला, आपण जीवन रे सबुठारु बड़ शिक्षा कौन पाइछंती? से हसी कहिले, मु जेतेबेले अन्य माननको बदलाइबाकू चेष्टा कली सेतेबेले केवल निराशा पाए, किंतु जेतेबेले निजको बदलाइली सारा दुनिया बदली जाइथिबा परि लागिला। एही कथाटी जेते सरल सेते गभीर। आमे प्रायतः अनेक भूल खोजिबारे व्यस्त रहूं, किंतु निज भितरे दोष को देखिबाकू भूली जाऊं। मने रखंतु, जे निजको जीति पारे सेही प्रकृत विजयी। जीवन रे केबे निजर भल कामर हिसाब रखंतु नाही, कारण गछ केबे निज छाईर मूल्य निये नाही, नदी केबे निज पानीर दाम मागे नाही, सेही परि भल मनीष केबे निज भल पाइबार बदल रे किछि आशा करे नाही। बंधुगण, जेउ घरे परस्पर प्रति सम्मान थाए सेठारे सुख निजे रास्ता खोजी आसी थाए, आउ जेउ घरे केवल अहंकार रहे सेठारे धन थाई मध्य शांति रहे नाही। आजिकालीर लोकमान बड़ घर बनाइबारे व्यस्त, किंतु बड़ हृदय त्यागी करने भूली जाउछन्ति। सत्य कहबाकू गले घरर सौंदर्य दीवार रे नुहे, सेटारे थिबा लोकमानंको भल पाइबारे थाए। आउ गोटे कथा, जेउ मनीष निज समयर मूल्य बुझे, समय मध्य दिने ना दिने ताकू सम्मान दिए। हराइथिबा धन पुणी मिली पारे, किंतु हराइथिबा समय केबे फेरी आसे नाही। तेणु प्रत्येक दिन को शेष दिन परि बंचंतु, किंतु प्रत्येक भल काम एपरी करंतु जेपरी आपणक 100 वर्ष बंचुथिबो। शेषरे गोटे कथा सबले मन रखंतु, भगवान केबे विलंब करंती, किंतु अन्याय करंती नाही। तेणु खराब समय आसिले धैर्य धरंतु, भल समय आसिले कृतज्ञ रुहंतु। कुहा जाए, जीवन आमको दुईटी जिनिस देइथाए, अनुभव एवं अवसर। अनुभव आमको बुद्धिमान करे, आउ अवसर आमर भविष्यत गढ़िथाए। किंतु जेउ माने अनुभव रु शिखंती नाही, सेमाने बारंबार सही भूल को दोहराई चलती। थरे जणे राजा तांको गुरु को पचारिले, गुरुदेव, जीवन रे सबुठारु मूल्यवान जिनिस कौन? गुरु गोटिए दीप जलाई कहिले, एही दीप को देख, एहा निजे जली अन्य माननको आलोक देउछि। मनीषर जीवन मध्य सही परि हेबा उचित। जेउटाकू जीव सेठारे आशा, साहस एवं भल पाइबा पांतिब। एही कथाटी जेते सरल सेते गभीर। मने रखंतु, अंधकार को गाली देवाटारू गोटे दीप जलाइबा अधिक भल। सेहीपरि अन्य मानक दोष गणिबा ठारू निज भितरे गोटे भल अभ्यास गढ़िबा अधिक जरूरी। आजिर दुनिया रे लोक माने
ନିଜର ସୁଖକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସୁଖ କୌଣସି ବଡ଼ ଘର, ଦାମୀ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ବହୁତ ଧନରେ ନାହିଁ। ସୁଖ ରହିଛି ସନ୍ତୋଷରେ, ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବେ ବି କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଖରାପ ସମୟ ଦେଖି ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ବଦଳିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯିଏ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, କାଲି ସେହି ସଫଳତାର ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦୁଇଟି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନର ଅପେକ୍ଷା। କାରଣ ଯିଏ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେହି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତାର ଶିଖରକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲୋକ ହେବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଲୋକ ସେଇ ଯିଏ ସତ୍ୟର ସାଥୀ ହୁଏ, ନ୍ୟାୟର ସାଥୀ ହୁଏ ଏବଂ କାହାର ହୃଦୟକୁ ଜାଣିଶୁଣି କଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ନଥିବେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ କାମ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ନାମ ଧନରେ ବଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ, ଚରିତ୍ର ଏବଂ କର୍ମରେ ବଡ଼ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମିଳିଛି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ। କାରଣ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଦେଖେ, ସେ କେବେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ କୃତଜ୍ଞତାର ଶିଖିଯାଏ, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିନିଏ। ଥରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ମଣିଷ କେବେଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ନିଜର ଲୋଭକୁ ଜିତିପାରେ। ଏହି କଥାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବାହାରର ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନକୁ ଜିତିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବେ ବି କାହାର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ସଫଳତା ପଛରେ କେତେ ନିଦ୍ରାହୀନ ରାତି, କେତେ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ କେତେ ସଂଘର୍ଷ ଲୁଚି ରହିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶବ୍ଦରେ ହୋଇଥିବା ଘା ଅନେକ ସମୟରେ ସାରା ଜୀବନ ଭରି ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାହା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଯଦି ଧନ ଅଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମୟ ଅଛି, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିତାନ୍ତୁ। କାରଣ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ମଣିଷ ଧନକୁ ନୁହେଁ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ ମଣିଷ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେହି ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳ। ସଫଳତାର ଅର୍ଥ କେବଳ ବହୁତ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ କେବେ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଶା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ତିନୋଟି ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସବୁବେଳେ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କେବେ କାହାର ପରିଶ୍ରମକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହୁଏତ ଫଳ ମିଳିବାରେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଅସହାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଦୟା, କ୍ଷମା ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଭଲ କଥା କେବଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।